Okay, good afternoon, student. How are you this afternoon? I hope everything goes well. Okay, our English learning is starting from chapter 3 with the title is We Know What to Do. We know what to do. Okay. Okay. What will you learn in this chapter? You will learn, the first is to give suggestion, and the second one is to state rules and obligation. So there are two material of learning in this chapter, state rules and obligation. Yang pertama memberikan saran, to give suggestion. The second one is to state rules and obligation. Yang kedua adalah untuk menyatakan peraturan dan juga kewajiban. Okay, but in this occasion we will talk about giving and asking suggestion. Okay, memberikan dan bertanya, meminta tentang sebuah saran, saran. Okay, but for the first, what expression of suggestion, ungkapan untuk memberikan saran. Suggestion is an idea that suggested. Saran itu adalah sebuah ide yang disarankan. What kinds of suggested? Jenis apa yang disarankan itu? Itu adalah it is an idea. Idea merupakan sebuah pendapat, or action as an opinion for someone to do, ataupun sebuah kegiatan ataupun perbuatan dari sebuah pendapat kepada seseorang yang harus dilakukan. Berarti kita memberikan sebuah saran kepada seseorang untuk dilakukan. That's mean suggestion. Okay, there are many expressions of asking suggestion. Okay, listen carefully for the expressions. The first is any idea. Adakah pendapatmu? What do you think I get something nice? Where do you think I get something nice? Okay. Please tell me, what should I do? Please tell me, what should I do? Katakan dulu kepada saya apa yang seharusnya saya lakukan. Ini minta ya. Do you have any suggestion for me? Apakah kamu punya saran untuk saya? Will you give me some suggestion, please? Maukah kamu memberikan beberapa saran kepada saya? All of these expressions are using to asking suggestion. Jadi ungkapan-ungkapan yang ini kita gunakan untuk meminta saran dari teman kita. Okay. The first, any idea. The second one is, where do you think I get? Kemudian, tell me what should I do? Do you have any suggestion for me? Will you give me some suggestion, please? Okay. They are asking of suggestion expression. Okay. I hope you try to spell many times at home about these expressions. And then giving suggestion, memberikan saran atau pendapat. Memberikan saran atau pendapat. I strongly advise you
I strongly advise you. I suggest that blah blah blah. Yeah. I recommend that you blah blah blah. You should blah blah blah. I like to suggest that. Jadi kata-kata ini adalah bagaimana cara untuk memberikan sebuah saran atau pendapat. Ya, seperti repeat after me. I strongly advise you. Jadi saya sangat menyarankan kamu. I suggest that, saya sarankan. I recommend that you, saya rekomendasikan kamu. You should, kamu seharusnya. Kamu harus, seharusnya. I'd like to suggest that, saya memberikan pendapat bahwa, okay. So, they are the expressions, okay, you can use to give your own ideas or suggestions to someone to do, okay. And expression giving suggestion in your handbook, page 34 to 35. And these are, I have already taught you to record your sounds at the last class. Yeah? And some of you have already sent the recording to me. Okay, thank you for that. Okay, let's take a look. What is the statements in page 34 and 35 in your English handbook? Okay, I will try to read. We will use more English now. Kita akan menggunakan bahasa Inggris sekarang. You should greet me and your friend in English. Kamu seharusnya atau harus menyapa temanmu, menyapa saya dan juga temanmu dalam bahasa Inggris. You should answer question in English. Kamu harus menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. You should take a leave in English too. Kamu seharusnya berpamitan dalam bahasa Inggris juga. But don't worry, when you need, I'll help you. Tapi jangan khawatir, saya akan membantu kamu apabila kamu membutuhkannya. Okay. There are some expressions that use the word should. You should greet me and your friends in English. You should answer question in English. You should take leave in English. Okay, there are 3 expressions that using should here. Yang artinya it means seharusnya. Itu adalah memberikan saran, suggestion. Kamu seharusnya menyapa saya dan temanmu dalam bahasa Inggris. Kamu seharusnya menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. Kamu seharusnya berpamitan dalam bahasa Inggris juga. And also, the second statement that in your book, page 34 and 35, I'm sure you are ready to use English with me and your friend. Saya yakin kamu bersedia menggunakan bahasa Inggris dengan saya dan juga dengan teman kamu, kata gurunya. You should not be asked to use English with me. Kamu tidak seharusnya malu menggunakan bahasa Inggris dengan saya. You should not be asked to speak and write to each other in English. Kamu tidak seharusnya malu berbicara dan menulis satu sama lain dalam bahasa Inggris. You should be sure that you can do it because I will always help you. Jadi kamu seharusnya yakin kamu dapat melakukannya karena saya akan membantu kamu. Okay? This suggestion is taught by the teacher. And on page 35, there is a statement by the teacher also. You should
listen to English song. You should listen to English song. Kamu seharusnya mendengarkan lagu-lagu berbahasa Inggris. You should sing more English song. Kamu harus menyanyikan lebih banyak lagi bahasa Inggris. More importantly, yang lebih penting lagi, you should understand the lyrics. Kamu harus mengerti liriknya. You should read more stories from around Indonesia and the world in English. Jadi kamu seharusnya membaca lebih banyak cerita-cerita dari Indonesia dan juga dunia dalam bahasa Inggris. I'm sure you can if you tried harder. This suggestion is given by the teacher to improve the students' English. Jadi yang ini adalah saran-saran yang diberikan gurunya kepada anak didiknya untuk menambah bahasa Inggrisnya, menambah kemampuan dalam berbahasa Inggris. Okay. A grammar review. Grammar review in the three statements in the last page, on the last slide, we can see the word you should greet me in English. Look at the word should ini. Should, kata should itu kita gunakan untuk mengungkapkan saran ya. Saran seharusnya. Ini diikuti oleh verb one, greet. Diikuti oleh verb one, kata kerja bentuk yang pertama. Kemudian objeknya. And the second is you should not be. Ini sudah shouldn't. Kalau ini bisa disingkat jadi shouldn't. Jadi you should not be asked to use bla bla bla. Kamu tidak seharusnya. Ini kalimatnya adalah kalimat negatif. Ya. You should not be asked to use English. Kita lihat should not be. Ya, ada kata be di sini. Akan apabila kalimat yang mengikutinya adalah adjective. Ya. It is also same with the second sentences here. You should be sure that. Jadi kata should diikuti oleh be, kemudian followed by adjective, diikuti juga oleh kata sifat di sini. Ini sure. Maka dia menggunakan kata be, bukan you should sure that. Jadi kita harus mengatakan you should be sure that plus adjective. And also you can change. Kamu juga dapat menukar the word should with ought to and had better. For example, you ought to greet me in English, atau you had better greet me in English. Jadi kata ought to and had better bisa kita gantikan dengan menggunakan kata should. Okay, I hope you understand. Okay, and the last is exercise. I will prepare in a file that I give you under this video, and then please do the exercises and send me your answer, but in my private way. Okay, see you and keep healthy. Bye.